अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सिस दोस्तों, आज हम आलम इस्लाम की एक मशहूर शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के बारे में बात करेंगे, जो आलम इस्लाम के एक मशहूर आलम और जय्यद फ़कीह हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी तहरीक पाकिस्तान के रुकन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के सबसे छोटे फ़र्जंद और मौजूदा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी के छोटे भाई हैं। इनकी पैदाइश 27 अक्टूबर 1943 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के मशहूर कस्बा देवबंद में हुई। उर्दू के मशहूर शायर मोहम्मद ज़की कैफ़ी और उर्दू की मशहूर गैर मंतूक किताब हादिए आलम के मुसन्नफ़ मोहम्मद वली राज़ी भी मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के भाई हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मरकज़ी जामिया मस्जिद थानवी जैकबा लाइन कराची से हासिल की। मौलाना एहतिशामुल हक थानवी साहब के कायम करदा मदरसा अशरफिया में हासिल की और फिर आपने अपने वालिद बुजुर्गवार की निगरानी में दारुल उलूम कराची से दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद 1961 में इसी अदारे में फ़िक़्ह में तख़स्सुस किया। बाद अज़ां जामिया पंजाब में अरबी अदब में मास्टर्स और जामिया कराची से वकालत का इम्तहान नुमाया नंबरों में पास किया। इन्होंने अपने वक़्त के तकरीबन तमाम जय्यद उलमा से हदीस की इजाज़त हासिल की। इन उलमा में ख़ुद इनके वालिद मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के अलावा अदरीस कांदवली और मोहम्मद ज़िक्रिया कांदवली भी शामिल थे। इन्होंने तज़किया का सफ़र मसीहुल्लाह खान जलालाबादी और अब्दुल हई आरफी की ज़ेर निगरानी तय किया, जो मौलाना अशरफ अली थानवी के मारूफ खुलफा में शुमार होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी दोनों उलमा के खलीफा थे और चारों सलासिल तसव्वुफ़ यानी कादरिया, सरवर्दिया, नक्शबंदिया और चिश्तिया में इजाज़त रखते थे। मुफ्ती तकी उस्मानी तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। आप दारुल उलूम कराची में सही बुखारी, फ़िक़्ह और इस्लामी असूल मशीयत पढ़ाते हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ़ मुल्की और गैर मुल्की जामियात वक्तन फ़ौक़तन अपने यहाँ के खुतबात का इंतज़ाम करते रहते हैं। अब चंद सालों से जामिया दारुल उलूम कराची में दरस बुखारी दे रहे हैं। पहले आप एक फ़कीह की हैसियत से जाने जाते थे, अब दुनिया आपको एक मुहद्दिस की हैसियत से जानती है। आपको अपने उस्ताद मुफ्ती सुहबान महमूद ने शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया है। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में 1973 के दस्तूर की इस्लाम साजी के लिए 1973 के आइन की रोशनी में एक मशावरती अकाई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की बुनियाद रखी। मुफ्ती तकी अहमद उस्मानी इस कौंसिल के बानी अरकान में थे। आपने कुरान मजीद में बयान करदा हदूद और जराइम की सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए हदूद आर्डिनेंस की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। आपने सूदी निज़ाम बैंकारी के ख़ात्मे के लिए भी कई सिफारिशात पेश की। बहसीयत जज मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जामिया कराची से वकालत की सनद हासिल करने के बाद तवील अरसे के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से वाबस्ता हो गए। आप 1980 से 1982 तक वफाकी शरी अदालत और 1982 से सन 2002 तक शरी अदालत बेंच अदालत उज़्मा पाकिस्तान के जज रहे। आप शरी अदालती बेंच के मुसन्नफ़ आज़म और पाकिस्तान के कायम करदा मुंसफ़ आज़म भी हैं। आपने बहसीत जज कई अहम फ़ैसले किए, जिनमें सूद को गैर इस्लामी करार देकर इस पर पाबंदी का फ़ैसला सबसे मशहूर है। 2002 में इस फैसले की वजह से जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने आपको ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस्लामी बैंकारी के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रिबा यानी सूद को हराम करार दिया है। ऐसी सूरत में जब जदीद माशी निज़ाम की असास जदीद बैंकिंग में, जिसका पूरा ढांचा सूद की बुनियादों पर खड़ा है, मुसलमान मुल्कों में अल्लाह की नाफरमानी की ज़द में आए अज़ाब आप देख चुके हैं। बग़ैर मुआशी सरगर्मियों को जारी रखना इन तमाम मुल्कों के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन अब मुफ्ती साहब की मुजद्ददाना कोशिशों की बदौलत ये मुस्तकिल तौर पर हल हो चुका है। मुफ्ती साहब ने शरीयत की हदूद में रहकर बैंकारी का एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया है जो असर हाज़िर के तमाम माशी तकाज़ों को पूरा करता है। मुफ्ती आज़म के इस निज़ाम को बैनुल-अक़वामी इस्लामी फ़िक़्ह अकादमी जद्दा की मंजूरी के बाद सारी दुनिया में नहायत तेज़ी से अपनाया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी चेयरमैन शरिया बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान भी रह चुके हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का मिली सियासी किरदार
مفتی تقی عثمانی کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے مولانا محمد یوسف بنوری کی ہدایت پر 1974 کی ختم نبوت تحریک میں اپنا کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو پارلیمان میں پیش کی گئی۔ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کر رہی تھی تو مفتی تقی عثمانی نے اس معاملے میں اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعہ کھل کر مخالفت کی۔ انہوں نے افغانستان کی ریاست پر امریکہ کی شدید مذمت کی اور اسے مغربی سامراج کا تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں کے حوالے سے بل میں ترمیم اور لال مسجد کے معاملے پر بھی اظہار خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر آ کر اس کی مذمت کی اور عوام کو توہین کے عمل و ملوث ممالک کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ 18 فروری کے انتخابات کے بعد پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں مسجد میں اجتماعی عبادت کے لیے SOPs مرتب کرنے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں بھی ان کا کردار اہم ہوتا ہے۔ حدیث کی جامع ترین مجموعے کی تدوین۔ گزشتہ 18 برس سے ان کی زیر نگرانی المدونۃ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا جا رہا ہے جس کی 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے درجہ ذیل کتابیں لکھی ہیں: تقلید کی شرعی حیثیت، تکلمہ فتح محلم، فتاوی عثمانی، فقہی مقالات، فقہ البیوع، اصول الافتاء ادابہ، دنیا میرے آگے، جہاں دیدہ، حضرت معاویہ اور طریقی حقائق، عیسائیت کیا ہے، درس ترمذی۔ قاتلانہ حملہ۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم اللہ کے کرم سے مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی کو اپریل 2019 کو رشیا میں اعزازی طور پر علمی خلط زیب تن کرایا گیا جو روس کا بہت بڑا علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں اعزازات اور ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ 14 اگست 2019 کو حلال امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا۔ 2020 میں حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا۔ عمان کے عالمی اسلامی تحقیقاتی ادارے المجمع الملکی البحوث اسلامیہ نے انہیں 2020 اور 2021 کی اسلامی دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں قرار دیا، جن کی تفاصیل مندرجہ ذیل لنک پر حاصل کی جا سکتی ہیں جو موجود ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے بارے میں اگر ہم مزید بات کریں تو ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی اس وقت بھی البلاغ جریدے کے مدیر اعلیٰ ہیں اور کام کر رہے ہیں، خاص طور پر اسلامی شرعی بینکوں کے حوالے سے ان کا کام بڑا نمایاں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے اور اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔